If you do not find a way to make money while you are asleep, you will work until you die. That's being said by Warren Buffett. ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶୋଇବା ବେଳେ କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ସପୋଜ ଜଣେ 1993 ମସିହାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଫୋସିସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଇପିଓ ଆସୁଥିଲା। ତ ପାଖାପାଖି 105ଟା ସେୟାର ସେ କିଣିଥିବ ଆଉ ସେଇଟା କିଣିକି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ସରେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। तार डिफरेंट स्टॉक स्प्लिट बोनस 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 स्टॉक स्प्लिट है आजिका डेट रे ता पाखरे पाखापाखि 1,07,520 शेयर्स थिबो। आजिका डेट रे करंट वैल्यूएशन मार्केट प्राइस होची तार 1780 टंका आ आको जदि हमें सेल करबा ताले पाखापाखि हमको मिली जिवो 19 करोड़ 13 lakhs 85,600 rupees। तो ओवर पाखापाखि 27 टू 31 इयर्स भितर आपको 10,000 टंका उपरे 19 कोटी टंकार प्रॉफिट मिलुଛି। तो ये भावे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वेल स्लीपिंग मेकिंग मनी। थैंक यू वेरी मच।